इस बात में कोई दो राय ही नहीं है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही की किताबत करना बड़ा एजाज़ है, और ये एजाज़ अल्लाह ने बाज़ुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद करीबी अफराद तक पहुँचाया। उन्होंने रिसालत मआब के ज़माने में इस वही को लिखा और इसको महफूज किया जो आज तक महफूज है। अब इसमें बात यह है कि कुछ अफराद ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने आगाज़ इस्लाम में अल्लाह के रसूल के लिए किताबत वही की, लेकिन फिर मुर्तद हो गए। मुर्तद की कही हुई बात का क्या एतबार है, ये आप अपने अपने मनपसंद आलिम या मुफ्ती से पूछिएगा कि एक शख्स मुर्तद हो गया, क्या हमने उसकी खिदमात को याद रखना है या उसको छोड़ देना है? क्या हमने उसको रज़ी अल्लाह कहना है, उसको जन्नती जन्नती कहना है, या उस पर लानत भेजनी है जो मुर्तद हो गया? अब दो शख्सियात ऐसी हैं तारीख में कि जो कातिब वही थी, अल्लाह के रसूल के लिए उन्होंने किताबत की वही की, उन्होंने रिसालत मआब पर नाजिल होने वाले सूरतों की और आयतों की किताबत की, लोगों को बताया। उनमें से पहला जो शख्स था उसका नाम था अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह। ये शख्स था कि जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किताबत करता था, और ये जो है वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान जो तीसरे खलीफा थे उनका रज़ाई भाई था। आगाज़ इस्लाम में ये भी उस्मान बिन अफ़ान के साथ इस्लाम के आगाज़ में ये भी इस्लाम कबूल करने वालों में से हो गया, लेकिन किताबत करता था। कुछ अरसे के बाद ये मुर्तद हो गया, इसने छोड़ दिया। और लोगों से पूछें कि जब अल्लाह के रसूल ने फतह मक्का किया, ये कब इसने छोड़ा इस्लाम? आगाज़ इस्लाम में, यानी जब दावतुल अशीरा हो गई, इस्लाम मक्के गलियों में फैलना शुरू हो गया, इसने कुछ महीने या कुछ दिन जो है वो किताबत की, वही की, फिर ये मुर्तद हो गया। फिर इसने ये जिंदगी भर मुर्तद रहा, दुश्मन रहा। फिर ये फतह मक्का के दिन, यानी ये रिसालत मआब की जिंदगी के ये 22-23 साल तक मुर्तद रहा। आखिरी दिनों में जब फतह मक्का हुई है आके, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये 4 लोग, ये जहां भी मिले इन्हें कत्ल कर दो, अगरचे ये काबे की गिलाफ में ही क्यों छुपे हुए हों। यानी ये वो लोग हैं कि अगर ये खाना काबा के गिलाफ में छुपे हुए हों अमान लेने के लिए, इन्हें अमान देना, मार देना इनको। ये सुनन निसाई की रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत से, बुखारी की रिवायतों में से है। और कहा कि इनको, उनमें से एक शख्स था यही अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह। तो क्या किया उस्मान बिन अफ़ान, जो रज़ाई भाई था इनका, तो उसने छुपा दिया। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मार दो जहां मिले, इन्होंने छुपाए रखा, अपने घर में छुपाए रखा। फिर ये हुआ कि जब देखा कि थोड़े से हालात ठंडे हो गए, तो अल्लाह के रसूल सामने लेके आ गए कि रसूल अल्लाह, मैं इसकी गवाही देता हूँ, इसको माफ़ कर दे। तो रसूल खुदा ने 3 दफ़ा रुख फेर लिया, उसकी तरफ देखा नहीं। और जब तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा वो बार बार आया कि माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसको आपके बाद मेरे सामने ना आया करे, इसे कत्ल नहीं करेंगे कि जो मेरे सामने ना आया करे। और फिर जब वो चला गया तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबियों से, जो आसपास बैठे हुए थे, कि तुम लोगों को मेरा 3 दफ़ा खामोश रहकर मुंह फेरना समझ में नहीं आया कि काश तुम में से कोई उठता और इसको मार डालता। तुम लोगों ने नहीं मारा। यानी इस कदर नफरत थी इस शख्स से। अब पूछे अपने उलमाए किराम से, इसका जुर्म क्या था कि जब अबू सुफियान जैसे दुश्मन को अल्लाह के रसूल ने अमान दे दी, खालिद बिन वलीद जैसे दुश्मन को अमान दे दी, और अफराद को अमान दे दी, इसका क्या जुर्म था कि कहा कि इसको जो है वो मार डालना, काबे में छुपा हो तब भी मार डालना? क्या जुर्म था इसका? जुर्म पता क्या था? इसका जुर्म ये था कि बकौल सुनन नसाई की रिवायत के मुताबिक और अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक ये क्या करता था, ये रिसालत मआब पर झूठ बांधता था। ये अल्लाह के रसूल पर इल्ज़ाम लगाया था कि रसूल ने ये काम किया, उन्होंने वो नहीं किया होता था। रसूल ने ये बात कही, वो नहीं कही होती थी। वो इफ्तरा करता था, और इस पर अल्लाह ने आयत नाजिल की कि तुम उससे बड़ा जालिम कौन है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर इफ्तरा करता है, झूठ बांधता है। इतना बड़ा जुर्म था इसका। और वो हज़रत उस्मान के सिफारिश पर रिसालत मआब की बारगाह से जिंदा चला गया। जुर्म क्या था? रिसालत मआब पर झूठ बांधता था। अच्छा, अब आ गया, ये कातिब वही था जो मुर्तद हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ
اس کا ایمان پھر بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک اور شخص تھا جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اب اس کا نام نہیں لکھا ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک شخص تھا جو عیسائی تھا۔ یہ ہے صحیح بخاری میں 3421 اور مسلم میں 2781 حدیث روایت نمبر ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کانا رجل نصرانیا، وہ ایک شخص تھا جو عیسائی تھا، فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، وقرأ البقرۃ وآل عمران، اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور آل عمران کی تلاوت کی۔ فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسالت میں آپ کے لیے لکھا کرتا تھا، جو وحی نازل ہوتی تھی یہ اس کی کتابت کرتا تھا۔ فعاد نصرانیا، پھر کیا ہوا؟ یہ دوبارہ نصرانی ہو گیا۔ فکان یقول، پھر یہ کہا کرتا تھا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ۔ استغفر اللہ، یہ نقل کفر نہیں ہوتا، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتا تھا کہ ما یدری محمد، محمد تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، الا ما کتبت لہ، سوائے جو میں نے اس کو لکھ کے دیا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو قرآن حدیث جو میں لکھتا ہوں یہ محمد مصطفیٰ کا کلام نہیں، میرا لکھا ہوا ہے، یہ بس وہی جانتا جو میں نے لکھ کے دیا ہے اس کو۔ یعنی اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران میں شک پیدا کر دیا کہ یہ میرا لکھا ہوا ہے، محمد کو پتہ ہی نعوذ باللہ کچھ نہیں ہے۔ یہ عیسائی تھا، پھر مرتد ہو گیا، اسلام قبول کیا، عیسائی سے مسلمان، مسلمان سے پھر دوبارہ مرتد ہو چلا گیا، اور اسی مرتد کی موت یہ مر گیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کتابت کی تھی اس نے۔ اب کتنا بڑا درجہ ہونا چاہیے تھا اس کا، لیکن کیوں لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر؟ چونکہ مرتد ہو گیا تھا۔ اب تھا تو یہ بھی صحابی، لیکن مرتد ہو گیا تو کیا ہوا؟ سارا کام ختم ہو گیا۔ اب جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ خدا را آپ کسی کا ظاہری ایمان نہ دیکھیں کہ وہ پہلے اسلام لایا، وہ بعد میں اسلام لایا، اس نے یہ کہا، یہ دیکھیں کہ مرتے دم تک رسول خدا کے ساتھ مخلص کون رہا۔ اگر اللہ نے قرآن مجید میں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کا وعدہ نہ کیا ہوا ہوتا، ہمارے دلوں کو یہ اطمینان نہ ہوتا کہ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، یا یہ عبداللہ بن ابن ابی سر یا اس عیسائی کا لکھا ہوا کلام ہے۔ یہ تو ہمیں محمد و اہل بیت محمد نے بتا دیا، یہ قرآن ہے، یہ درست ہے، یہ مکمل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ورنہ ان کاتبان وحی نے، ان صحابہ نے جو بعد مرتد ہو گئے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ لوگ دور ہو جاتے قرآن سے۔ تو اب پوچھیں کہ کون سے صحابی جنتی نعرہ لگانے والے جو کہتے ہیں نا ہر صحابی یہ نبی جنت، ان سے پوچھیں کیا ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کتابت بھی کی تھی انہوں نے۔ تو کتابت وہی کوئی اعزاز نہیں ہے اس کے لیے جو بعد مرتد ہو جائے یا جو اسلام کی یا قرآن کی مخالفت کرے، سالت میں آپ کی زندگی میں ہو یا ان کے بعد ہو۔ جو بھی مخلص رہے گا اسلام کے ساتھ ہماری سر آنکھوں پر ہے، اور جو خدا اور رسول کا مخالف ہوگا وہ بھی عبداللہ بن سرح اور ان دیگر مرتدین کی طرح سے ہمارے لیے لعنت اللہ ہوگا۔ يرفع الله الذين